Buffer na content dito. At heart rate, heart. Ganyan na lang. Ito na, magbalik na po ba? Yeah, feel ko. Feel ko. Pakita po ng kuwan. Yapa. Gani, nice gani. So I'm giving this to everyone because through Thea Gems, we are traveling together. Bugs, wala ko na. Hi, Christy! Ara, Perfect! Oh my God! Perfect! Okay, show your pangalan. Ano, $90 charis. Wow. May passport holder na tayo. So, work hard tayo para... May pang-pocket money! Oh my God! Oh my God! Ay, kani akong gift sa inyong haba. Magamit din mo. Okay. 3, 2, 1. Go! Oh my God! Thank you! Aminin ka! O, kanina lang yung pagtutunan. Huwag kayo sige mo biyahe para dili mo mga hilo. Made in Philippines! Bakit na? Made in the Philippines! Murag na gani version karon ba? Ay, sige matagkainitan. Skincare! Bang sama! Nag-ilugay na kaparihan na! Power go! Power go! Para glowing ako! Para glowing ako! Tingnan pa rin! I'm giving because para more blessing og surat sa tao, surat na tanan.